पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबत के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब, गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक। रऊफ हसन का अमरीकी रॉइंगम के बाद भारतीय सहाफी करण थापर के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए होशुबा राबतों का इंकशाफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में पेट्रोलियम शोबे के मसाइल पर कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इकदामात का ऐलान। गर्दशी कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत। ऑफशोर तलाश के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ पर गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला का फ्रंटियर कोर्ट साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी ने यादगार शहादा पर फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए फ्रंटियर कोर्ट साउथ की कारकर्दगी को सराहा। फितना ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। मोहसिन नकवी पंजाब में लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में मूसलाधार बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। दरियाए जनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मुतवक्की। जनूबी पंजाब के अजला रहीम यारखान, बहावलपुर और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाकों कल्लात, ज़ियारत, यौक, कोयटा में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सिंध में नवाबशाह और सखर में चंद मकामात पर अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई। सिंध के दूसरे शहरों में भी कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पाक फौज और FC सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। जिला टांग के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरीन ने इलाका को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। कच्ची आबादियों को सैलाब से महफूज रखने के लिए भी मुअस्सर इक़दाम। वज़ीर आज़म का हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की जरूरत है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे। जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। SIFC की मुआवनत से गूगल का पाकिस्तान में AI स्टार्टअप्स को फरोग देने का आज़म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फरोग के लिए AI अकेडमी के नाम से प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। इन स्टार्टअप्स के जरिए पाकिस्तान को खित्ते में AI की तरक्की के लिए आलमी मरकज बनने में मदद मिलेगी। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत जारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। देर अल बलाह पर काबिज़ फोर्सेस की बमबारी, 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के इलाके जिनेन पर इसराइली ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। हमले में गाड़ी को निशाना बनाया गया। अल ज़वेदा में इसराइली बमबारी में एक ही ख़ानदान के शहीद होने वाले 15 फ़लस्तीनियों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद होने वालों में 11 बच्चे भी शामिल थे। लेबनान और इसराइल के दरमियान सरहद पर कशीदगी में इजाफा। इसराइली हमले के जवाब में लेबनान से इसराइल पर हमला। हिजबुल्लाह ने इसराइली इलाके बलाई अल जलील में 50 मिसाइल दाग दिए। इसराइली हुकाम का बलाई अल जलील के रिहायशियों को इलाका खाली करने की हिदायत जारी। गुज़िश्ता रोज इसराइली हमले में 10 लेबनानी शहरी जाँ बहक हो गए थे। बांग्लादेश की अदालतों में हसीना वाजिद के खिलाफ कत्लेआम और अगवा के मुकदमात के बावजूद मोदी सरकार की जानिब से मफरूर वज़ीर आज़म की पुश्त पनाही। भारत माजी में भी मुजरिमों की महफूज पनागाह रहा। 1971 में भी भारत की मुदाखलत और घिनौनी साजिश सुकूत ढाका में कलीदी किरदार अदा कर चुकी है। कसूर गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर परेड के दौरान भारतीय सूरमा की पग गिर गई। बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार की पग गिरने पर फजा पाक रेंजर जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। पग गिरने के बाद भारत की तरफ खामोशी छाई रही।
कोलकाता में लेडी डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के बाद भारत भर में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुख्तलिफ शहरों में हजारों खवातीन का मार्च, मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाने और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। रियासत उत्तराखंड में नर्स और बिहार में 9 उम्र दलित लड़की की इस्मत दरी। खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराए मोदी हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अफगानिस्तान में खवातीन तालीमी, समाजी और सियासी जिंदगी से बाहर। तालिबान दौर में औरतें अमलन घरों में नजरबंद। जर्मन वजीर खारजा की अफगानिस्तान में सिनफ नाजुक पर ढाए जाने वाले मजालिम की शदीद मजम्मत। हुकूक निस्मा की शदीद खिलाफ वर्जियों के बायस अफगानिस्तान को कतन आलमी बरादरी में शामिल नहीं किया जा सकता। एनेलिना बियरबुक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज रावलपिंडी टेस्ट खेलने के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। दोनों टीमों का पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। अमेरिका में एटीपी मास्टर्स 1000 सनसनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। आलमी नंबर 1 इटली के जानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव सनसनाटी ओपन के सेमीफाइनल मैच में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में सिनर ने रूस के आंद्रे रुबलोव जबकि ज़वेरेव ने अमेरिका के बैन शेल्टन को शिकस्त दी। सनसनाटी ओपन खवातीन सिंगल्स का सेमीफाइनल आलमी नंबर 1 पोलैंड के आगा श्वाटेक और बेलारूस के आर्याना सेबेलेंका के दरमियान खेला जाएगा। आठ मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस खवातीन साइकिल रेस पेनल्टी और मरहला बेल्जियम की जस्टिन गैकरी ने अपने नाम कर लिया। गैकरी ने 166.4 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 26 मिनट और 58 सेकंड्स में तय किया। फ्रांस की मायोवा स्काइवान और दिफाई चैंपियन नीदरलैंड की डेमी वॉलरिंग ने पोडियम मुकम्मल किया। पोलैंड की केटाजोइना को मजमूई बरतरी हासिल। और ओलंपिक्स बुखार के दौरान किर्गिस्तान में लोक मेले का इनेकाद। इवेंट में मुल्क भर और बैनुल अक़वामी सयाहों ने की शिरकत। सालभरोन फेस्टिवल में क़ुरून वस्ती के दौर की यादें ताज़ा की गईं। घोड़सवारों की सर पर दौड़ते घोड़ों से खाना बदोशों की रिवायती शिकारी तरीके से तीरंदाजी और निशानाबाजी। मूसीकारों ने फ़ज़ा में सुरीली धुनें भी बिखेरी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए और बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन का अमरीकी रायन गिरम के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए होशरुबा राबतों का इंकशाफ हुआ है। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन की जानिब से भारतीय सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाबता राबता किया गया। सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। 24 नवंबर को करण थापर ने रऊफ हसन को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और राना बनर्जी जो कि साबिक सेक्रेटरी रॉ हैं के साथ यूट्यूब पर होने वाला इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ हसन के साथ सेक्रेटरी रॉ के शेयर करने वाले इंटरव्यू में भारतीय करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइंस करार दिया। 25 नवंबर 2022 को करण थापर ने व्हाट्सएप पैगाम के जरिए रऊफ हसन के साथ जनरल आसिम मुनीर से मुताल्लिक एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का इंटरव्यू शेयर किया। रऊफ हसन ने जवाब में पाकिस्तानी सहाफ़ी को एक नाकाबिले एतबार शख्स करार देते हुए आर्मी चीफ से मुताल्लिक हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ शेयर की। 10 मई 2023 को रऊफ हसन ने बजरिया जूम करण थापर के साथ इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया और अगले रोज व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रऊफ हसन ने अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ दस्तों की नकलो हरकत को तोड़ मरोड़ कर हाशिया आराई की। ये व्हाट्सएप मैसेजेस इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि पीटीआई के रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर को आमादा किया कि वो पाक अफवाज के खिलाफ मनफी तासुरात पर मबनी बयानिए की तशहीर करे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक हसास मालूमात को पहुंचाने का मकसद रियासत मुखालिफ बयानिए को भारतीय मीडिया में प्रोपोगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना था। ये पैगामात न सिर्फ रियासत को बदनाम करने की साजिश थी बल्कि इनकलाब के नाम पर भारतीय मीडिया में प्रोपोगेंडा करना था। इन सबूतों के पेश नज़र रऊफ हसन और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात की जानी चाहिए।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान किया गया। इजलास में गर्दिशी क़र्ज़े के मसाइल हल के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत दी गई और ऑफशोर तलाश के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ पर गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीजन को वन विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म दिया और पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में हालिया तरामीम के निफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आज़म ने तवानाई की हिफाजत और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस शोबे की अहमियत को उजागर किया और मकामी और गैर मुल्की कंपनियों को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के अज़्म का इजहार किया, जो कि मज़ीद सरमायाकारी को राग़िब करने में मददगार साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी इदारे सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया गया है। उन्होंने पाकिस्तान में मोहलिक वायरस की रोकथाम के हवाले से कड़ी निगरानी की हिदायत करते हुए कहा कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स स्क्रीनिंग निज़ाम को मौसर बनाया जाए। मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोहलिक वायरस की तशख़ीस के लिए दरकार आलात और किट्स की फराहमी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने और इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लेने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मंकी पॉक्स के हवाले से जामे आगाही मुहिम शुरू करने के अहकामात भी जारी किए। इजलास को मुल्क में मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में सिर्फ जिला मर्दान के एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई है, ताहम इसकी हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान में फिलहाल मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद NCOC की जानिब से नेशनल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इजलास को बताया गया है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मंकी पॉक्स के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज कर रही हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों की निगरानी भी करेगी। सूबाई हुकूमतों, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इंतजामिया ने मुमकिन मरीजों के लिए बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स और बिस्तर मुख्तस किए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कोर्ट साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और फ्रंटियर कोर्ट के शहादा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर्ट साउथ के हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ, जिसमें फितनाए ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए फ्रंटियर कोर्ट साउथ की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि फितना ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। और यहाँ बात करेंगे मौसम के हवाले से। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूँ कासिम अली। नाज़रीन, हालिया मानसून बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। दरियाए चिनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला, जबकि जनूबी पंजाब के अजला रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। इस दौरान बलूचिस्तान के इलाकों कलात, ज़ियारत, यूब, कोयटा में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। सिंध में नवाबशाह और सखर में चंद मकामात पर अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई और वस्ती सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। मंडी बहाउद्दीन में दरियाए चिनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कादिराबाद बैराज पर पानी की आमद 58,955 क्यूसिक जबकि अखराज 40,955 क्यूसिक है। हेड मराला बैराज पर आमद 76,386 क्यूसिक जबकि अखराज 54,336 क्यूसिक है। हेड खान की बैराज पर पानी की आमद 65,949 क्यूसिक जबकि अखराज 58,059 क्यूसिक है। दरिया जेहलुम में हेड रसूल के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन के मुताबिक दरियाए चिनाब और जेहलुम में किसी बड़े सैलाब का कोई खतरा नहीं, हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। उधर दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने लगी है।
پانی کی آمد 3,90,173 کیوسک جبکہ اخراج 3,90,173 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ چنیوٹ سے گزرنے والا سیلابی ریلا تحصیل بھوانا کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ اس وقت دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب ضلع چنیوٹ کی حدود سے گزر رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے اچانک دریائے چناب میں پانی چھوڑے جانے کے باعث سیلاب آ گیا اور ضلع انتظامیہ نے سیلابی علاقوں میں عوام اور جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے انتظامات کیے۔ سیلابی پانی سے ابھی تک کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ممکنہ سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے 9 فلڈ ریلیف کیمپ بنائے گئے ہیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکمے الرٹ ہیں اور ریسکیو 1122 کا عملہ بھی ان مقامات پر ڈیوٹی دے رہا ہے۔ بلوچستان کے علاقے صحبت پور اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ بارشوں کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے۔ بارش کے باعث مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ اور جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر اولیہ میں بھی گزشتہ 2 روز میں ریکارڈ بارشیں ہوئیں۔ مزید بات کرتے ہیں ملتان میں ہمارے نمائندے فرحان مرزا سے۔ جی فرحان مرزا، آگاہ کیجئے گا کہ مونسون بارشوں کے بعد انتظامیہ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور آج کیسا موسم ہے؟ کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤ، کہیں گہرے بادل ہیں تو کہیں چمکتا سورج۔ یہ ہے ملتان سمیت پورے جنوبی پنجاب کا آج کل کا موسم۔ اگر ملتان شہر کی میں بات کروں تو آج صبح سے ہی موسم خاصا خوشگوار ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب بھی خاصا کم دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے حفظ میں خاصی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر میں آپ سے بات کروں، گزشتہ 2 روز میں ملتان میں بھرپور موسلا دھار بارشیں ہوئیں، جس میں اگر ہم جمعے کے روز کی بات کریں تو 133 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہفتے کے روز 9 نمبر چنگی پر 92 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کڑی جمندہ 82 ملی میٹر، ملتان ایئرپورٹ پر 56 ملی میٹر، جبکہ اولڈ شاہ آباد روڈ پر 75 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ انتظامیہ پہلے سے الرٹ تھی، اس لیے ہم نے دیکھا کہ واسا نے رات گئے تک جو ہے تمام اہم شاہراہوں سے پانی کی نکاسی کا عمل جو تھا وہ احسن طریقے سے اس کو انجام دے دی، اور اب ملتان کی زیادہ تر شاہراہیں جو ہیں وہ ہمیں بالکل صاف دکھائی دے رہی ہیں۔ البتہ کچھ گلی محلوں کے اندر پانی جو ہے وہ اب تک کھڑا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی بارش کا امکان موجود ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ اور کم سے کم 26 سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ جی بہت شکریہ فرحان مرزا، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ضلع رحیم یار خان اور اس کی تحصیلوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ ضلع رحیم یار خان میں موسلادھار بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ رحیم یار خان اور اس کی تحصیلوں خانپور، لیاقت پور، سعادت آباد اور رحیم یار خان میں وقفے سے ہونے والی بارش کے باعث نشیبی علاقے مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں۔ سڑکیں پانی سے ڈوب گئی ہیں، انڈر پاسز پانی سے بھر گئے ہیں۔ رحیم یار خان میں 80 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کی قیادت میں ضلعی انتظامیہ نے بر وقت نکاسی آب کا بہترین انتظام کر کے شہر کے مین راستے ٹریفک کے لیے کلیئر کروا دیے ہیں۔ انڈر پاسز سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان میں مسلسل 3 روز سے جاری بارش کا یہ سلسلہ آج 18 اگست کو اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کی ضلع ٹانک میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ فرنٹیئر کور کے جوانوں نے متاثرین علاقہ کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ فرنٹیئر کور کچی آبادیوں کو سیلاب کے پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی مؤثر اقدامات اٹھا رہا ہے۔ امدادی کارروائیوں میں ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ سیلاب متاثرین اور علاقہ مشیران نے پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کا بر وقت امدادی کارروائیوں پر شکریہ ادا کیا گیا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم اب آلود ہے، جبکہ مشرقی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔
بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ میں موجود اپنے نمائندے عزیز مری سے۔ جی عزیز مری، آگاہ کیجیے گا۔ میں جو ہے موسم جو ہے انتہائی گرم اور جو ہے ابر آلود ہے، جبکہ گزشتہ روز سے جعفر آباد، نصیر آباد، صوبت پور، جھیل مسی، مچ، بولان و دیگر علاقوں میں جو ہے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی جو ہے رابطہ سڑکیں وہ جو ہے دیہاتوں سے ان کا جو ہے رابطہ ہے وہ منقطع ہے۔ کوئٹہ کا جو موسم ہے وہ انتہائی جو ہے خوشگوار ہو چکا ہے۔ کوئٹہ کا جو درجہ حرارت ہے اس وقت جو ہے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ اسی طرح کلات کا جو درجہ حرارت ہے اسے جو ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جعفر آباد، نصیر آباد، کولو، بارکھان، کوئٹہ، زیارت، آواران، کلات میں بھی جو ہے آج بھی جو ہے بارش جو ہے متوقع ہے۔ جی لودھراں سمیت جنوبی پنجاب میں حالیہ بارش نے 1,50,000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ پر کپاس کی فصل کو نقصان پہنچایا ہے، جس سے کپاس کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نمائندے عبداللہ ڈاہا سے۔ بارشوں سے ضلع لودھرا میں 1,50,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر کپاس کی فصل متاثر ہوئی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے 50% کپاس کو نقصان ہوا ہے۔ خاص طور پر اگیتی کاشت کی گئی کپاس کی فصل جو کہ مکمل طور پر چنائی کے لیے تیار تھی، بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح موسمی کپاس کی فصل کے پھل کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کپاس کی فصل میں بارشوں کا زیادہ پانی کھڑا ہونے سے فصل کے پتے جھڑ گئے اور فنگس کی بیماری لگ جانے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ کل سے جو بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش، اس کی وجہ سے ہماری کپاس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ محکمہ زراعت والوں نے کہا تھا کہ پانی بالکل بھی کھڑا نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، تو ہم صبح سے لگے ہوئے ہیں، کل سے لگے ہوئے ہیں، یہ پانی نکال رہے ہیں۔ محکمہ زراعت کے مطابق کمان، دھان اور چارہ کی فصلیں مونسون کی بارشوں سے ہونے والے پانی کی زیادتی کو برداشت کر جاتی ہیں، جبکہ کپاس اور سبزی پانی کی زیادتی برداشت نہیں کرتی۔ اسی لیے ان فصلوں سے بارش کے فالتو پانی کی نکاسی کا فوری بندوبست کرنا چاہیے۔ جنوبی پنجاب کے کپاس کی کاشت کے علاقوں میں ہونے والی بارش نے فی ایکڑ کپاس کی پیداوار کو نقصان پہنچایا ہے، جس سے کسانوں کے نقصان کے ساتھ سرکاری سطح پر کپاس کا پیداواری ہدف پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھراں۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ ذکر کریں گے نوکنڈی کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دالبندین اور سبی میں 41، سرگودا 38، جبکہ ملتان میں بھی 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں SIFC کی معاونت سے گوگل کا پاکستان میں AI سٹارٹ اپس کو فروغ دینے کا عزم۔ گوگل فار سٹارٹ اپس نے پاکستان اور ایشیا پیسیفک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فروغ کے لیے AI اکیڈمی کے نام سے ایک پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں ترقی پذیر، متنوع اور دیگر سٹارٹ اپس کمیونٹیز کی مدد کرنا ہے۔ AI اکیڈمی کا قیام گوگل کروم بک انیشیٹو کی پہلی کامیابی ہے، جس کے بعد مزید پروجیکٹس کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ پاکستان میں اس اقدام کا مقصد SIFC کی مدد سے سرحد پار نئی شراکت داریوں کو جنم دینا ہے، جو جدید خیالات اور وسائل کے تبادلے سے AI کی دنیا میں انقلاب برپا کر سکیں گی۔ اس پروگرام سے پاکستان کو خطے میں AI کی ترقی کے لیے عالمی مرکز بننے میں مدد ملے گی۔ عالمی ماہرین کی زیر نگرانی 20 سے زیادہ سٹارٹ اپس AI پر مبنی مختلف پروڈکٹس تیار کریں گی۔ گوگل فار سٹارٹ اپس کے اکاؤنٹ میں $3,50,000 تک کا کلاؤڈ کریڈٹ بھی شامل کیا جائے گا، جو سٹارٹ اپ کے فنڈز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ گوگل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر فرحان ایس قریشی نے گوگل کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ نیا AI اکیڈمی پروگرام پورے ایشیا پیسیفک میں مصنوعی ذہانت کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے گوگل کے عزم کا ثبوت ہے۔ پاکستان ایک اہم مارکیٹ ہونے کے ناطے مقامی سٹارٹ اپ کمپنیز اور ایشیا پیسیفک خطے میں AI کے نظام کو مزید مضبوطی بخشنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ ناظرین، چین کی سب سے بڑی الیکٹرک کار کمپنی BYD نے پاکستان میں اپنا برانڈ کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے اس مصنوعات کو بیرون ممالک برآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت کو استحکام ملے گا۔ حکومت غیر ملکی تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور دوستانہ ماحول فراہم کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے مانسون شجرکاری مہم کے لیے پیغام میں کہا کہ مانسون شجرکاری مہم 2024 کے آغاز پر ماحولیاتی تحفظ کی جانب پاکستانیوں کی غیر متزلزل لگن پر تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ یہ مہم صرف ایک موسمی اقدام نہیں بلکہ اپنے پیارے ملک کے قدرتی حسن اور وسائل کے تحفظ اور فروغ کے قومی فریضے کا ایک اہم پہلو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے کل رقبے کا صرف 5% حصہ جنگلات سے ڈھکا ہے۔ مانسون شجرکاری مہم ہمارے ماحول پر دیر پا اثر ڈالنے اور نوجوان نسل کے لیے ایک سرسبز اور صحت مند مستقبل محفوظ بنانے کا موقع ہے۔ جنگلات کا فروغ پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے میں اولین ترجیح ہے۔ میں تمام پاکستانیوں بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مانسون شجرکاری مہم 2024 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ملک میں جنگلات کے فروغ کا قومی مقصد حاصل کیا جا سکے۔ ناظرین، حکومتی سطح پر ملک بھر میں شجرکاری مہم تیزی سے جاری ہے، لیکن آج ہم آپ کو ملتان کے ایک ایسے نوجوان سے ملواتے ہیں جس نے درخت لگانے کے شوق کو جنون میں بدل کر ذاتی حیثیت میں 12,000 سے زائد پودے لگائے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے شیراز دورانی۔ گزشتہ چند سال میں پنجاب کے میدانی علاقے خاص طور پر جنوبی خطے کے ماحول میں آلودگی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں اور آنکھوں کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ایسے میں ملتان کے نوجوان محمد عاقب نے ماحول کی درستگی کے لیے درخت لگانے کا بیڑا اپنے سر لے رکھا ہے۔ اس نوجوان نے مختلف شاہراہوں، چوراہوں، قبرستان، سرکاری اور نجی اداروں میں اب تک 12,000 سے زائد پودے لگائے ہیں۔ محمد عاقب کو یہ ماحول دوست خیال اس وقت آیا جب اس کی ماں پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ پلانٹس پرچیز کر کے کو رکشوں پہ لوڈ کر کے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور مختلف شاہراہوں پر میری کوشش ہوتی ہے جہاں پر جگہ ہو درخت لگائے جائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس سے دوسروں کو بھی اویئرنیس ملے اور ہمارے ماحول میں بھی بہتری ہے۔ وہ روزانہ درجنوں پودے ساتھ لے کر پہلے سے نشان کردہ پوائنٹس پر دیگر نوجوانوں کے ہمراہ پہنچ جاتا ہے اور شجرکاری کے ذریعے ان نوجوانوں کو بھی اس کی اہمیت کی ترغیب دیتا ہے۔ گزشتہ 7 سال کی جہد مسلسل کا ہی نتیجہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے لگائے بیشتر پودے اب درخت بن کر سایہ اور آکسیجن فراہم کر رہے ہیں۔ محمد عاقب صرف پودے لگانے پر ہی اکتفا نہیں کر رہا بلکہ وہ ان کی دیکھ بھال بھی دل جمی سے کر رہا ہے۔ محمد عاقب کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ بات کریں گے غزہ کی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ اور مغربی کنارے پر اپنی جارحیت کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں کم سے کم 12 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,074 ہو گئی ہے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دیر البلاح پر قابض فورسز کی بمباری سے 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ شمالی غزہ میں صہیونی فوج کے حملے میں 1 فلسطینی شہید ہو گیا۔ الزبیدہ میں گزشتہ روز اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے ایک ہی خاندان کے 15 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید ہونے والوں میں 11 بچے بھی شامل تھے۔ اسرائیلی فورسز نے تل کرم اور نابلس میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد لبنان نے جوابی حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے علاقے بالائی الجلیل پر 50 میزائل فائر کیے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے بالائی الجلیل کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں 10 لبنانی شہری جاں بحق ہو گئے تھے۔ قصور کے قریب گرنا سنگھ بارڈر پر پرچم اتارنے کی معمول کی پریڈ کے دوران ایک بھارتی سرما کی پگ گر گئی۔ ویڈیو میں پریڈ اہلکار کی پگ گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بارڈر سیکیورٹی اہلکار کی پگ گرنے پر فضا پاک رینجر زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی، جبکہ بھارت کی طرف خاموشی چھائی رہی۔ بنگلہ دیش کی مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں مودی سرکار کی پشت پناہی حاصل ہے۔ بنگلہ دیش کا مفرور سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی بھارت سے حوالگی پر غور۔ سابق وزیر اعظم کو پناہ دینے کے بعد مودی سرکار کی مکمل خاموشی ہے۔ مقامی عدالتوں میں حسینہ واجد کے خلاف قتل اور اغوا کے مقدمات درج ہیں، جن میں طلبہ تحریک کے دوران وحشیانہ قتل کے احکامات جاری کرنے، متعدد کارکنوں کو غائب کرانے اور ان کے قتل کی راہ ہموار کرنے کے حوالے سے مقدمات شامل ہیں۔ حسینہ واجد اور ان کے رفقاء کے خلاف قتل عام کے مقدمات کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ متعدد مقدمات درج ہونے کے باوجود مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ ماضی میں بھی بھارت مجرموں کی محفوظ پناہ گاہ رہ چکا ہے۔ 1971 میں بھی بھارت کی مداخلت اور گھناؤنی سازش سقوط ڈھاکہ میں کلیدی کردار ادا کر چکی ہے۔
भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में रेप के बाद डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरों और इश्तियाल का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। हजारों खवातीन ने एहतजाजन मार्च करके मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। भारत के कई दूसरे शहर दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस वहशियाना जुर्म के खिलाफ कोलकाता शहर में रिक्लेम द नाइट मार्च के दौरान कुछ नामालूम अफराद ने अस्पताल पर हमला किया। इतने बड़े वाक़े के बाद भी भारत में खवातीन की इस्मत दरी का सिलसिला ना खत्म हो सका और शुमाली रियासत उत्तराखंड में एक नर्स को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। शुमाली रियासत बिहार में भी एक नौउम्र दलित लड़की की मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी के बाद मस्ख शुदा लाश तालाब के करीब से मिली। भारत में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स एक अरसे से मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा काम लिए जाने और कम तनख्वाह मिलने की शिकायत कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 भारत में खवातीन के खिलाफ जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 4% इजाफा हुआ। मोदी के भारत में खवातीन शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ और जिनसी ज़्यादती का शिकार हैं, लेकिन मोदी सरकार की मुकम्मल खामोशी उसकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत ने अपनी हठधर्मी और गैर हकीकत पसंदाना पॉलिसीज जारी रखी हुई हैं। कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ कुचलने के लिए पुलिस के खुसूसी यूनिट बनाने के साथ हर किस्म के सफाकाना हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी हुकूमत ने जम्मू डिवीजन के 8 अजला में 19 नए खुसूसी पुलिस यूनिट्स कायम किए हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तर्ज पर कायम यूनिट कश्मीरियों पर मजालिम के लिए बदनाम हैं। ये यूनिट कठुआ, रियासी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पूंछ अजला में कार्रवाइयाँ करेंगे। इस मज़मूम अक़दाम को कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ दबाने की दानिस्ता कोशिश करार दिया जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद और दीगर तंजीमों के मुसल्लह गुंडों ने जम्मू खित्ते में मुसलमानों के खिलाफ अपनी दहशतगर्दी की मुहिम तेज़ कर दी है। तलवारों, सलाखों और छुरियों से लैस गुंडों ने ज़िला डूडा के नेहरू चौक में एक मुसलमान बरकत अली की गोश्त की दुकान पर धावा बोला, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने एक मुनज़्ज़म तरीके से ख़वातीन को तालीमी, समाजी और सियासी ज़िंदगी से खारिज करके घरों में नज़रबंद कर रखा है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा एनेलिना बेरबॉक ने एक बयान में तालिबान हुकूमत की तरफ से ख़वातीन पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत की जानिब से इंसानी हुकूक, ख़ुसूसन हुकूक निस्वां की शदीद खिलाफ वर्जियों के बायस अफगानिस्तान को क़तन आलमी बरादरी में शामिल नहीं किया जा सकता। एनेलिना बेरबॉक ने मज़ीद कहा कि तालिबान के तहत अफगानिस्तान में ख़वातीन को मामूल के कामों की इजाज़त नहीं और वो अपने सरपरस्त के बगैर घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं। अफगान सिविल सोसाइटी का कहना है कि तालिबान अपने मुखालिफ उठने वाली आवाज़ों, बिलखसूस ख़वातीन के मुजाहिरों को तशद्दुद और गिरफ्तारियों के जरिए खामोश करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तालिबान हुकूमत आलमी तनकीद के बावजूद बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद न करने की हठधर्मी जारी रखे हुए है। अफगान ख़वातीन को उनके हुकूक मिलने तक तालिबान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जाना मुश्किल है। सिविल सोसाइटी ने सवाल किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल बदनामी और तनकीद के बावजूद आखिर तालिबान हुकूमत कब तक ख़वातीन के हुकूक की पामाली का सिलसिला जारी रखेगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 17 अगस्त 2024 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 6,91,853 हो गई है, जबकि 21 जुलाई से अब तक 32,200 अफगान बाशिंदों में 11,826 मर्द, 9,320 खवातीन और 11,054 बच्चे अपने मुल्क वापस चले गए हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 674 गाड़ियों में 732 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात जारी हैं। कोयटा, लोरालई, गवादर, खुजदार, हब, योब, सिब्बी, केशतुरबत, सोई, डेरा जमाली और पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के 46 सीटों पर 291 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए 12 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। गवर्निंग बॉडी की 3 सीटों के लिए 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे से हुआ, जो बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सखर आर्ट्स काउंसिल में सिंध के मारूफ क्लासिकल फनकार सिंघार अली सलीम की 20वीं बरसी के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुल्क के मारूफ अदीबों और शायरा ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं इमरान मलिक की रिपोर्ट। तकरीब की सदारत जनरल मैनेजर PTV कराची सेंटर सैयद अमजद हुसैन शाह ने की। दीगर मुकर्रिरीन में मारूफ अदीब मुख्तार मलिक, मुमताज़ बुखारी, अख्तर दरगाई और अब्दुल वाहिद अंसारी ने अपने खिताब में सिंघार अली सलीम की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उस्ताद राशिद अली, सलमान हैदर, उस्ताद शाहिद बज़मी और गुलजो नजो समेत मारूफ क्लासिकल गुलकारों ने क्लासिकल कलाम पेश किया, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा।
वरना मैं कुछ भी हूँ, एहसान फरामोश नहीं। उस्ताद सिंगर अली सलीम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो सिंध के बहुत बड़े गवैये, म्यूज़िक कंपोज़र, और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जो उनकी मोहब्बतें थी, जो प्यार था, उन्होंने बहुत काम किया। और ना फ़कत वो पाकिस्तान के मगर पूरी दुनिया में उनका नाम को पहचाना जाता है और उनके फ़न को सराहा जाता है। सिंध के ये एक माया नाज फनकार थे जिसने न सिर्फ सिंध पर बल्कि पूरे मुल्क में सिंधी काफ़ी की, सिंधी नई गज़ल की नुमाइंदगी की और उसकी एक नई पहचान बनाई। फनकारों की हौसला अफजाई के लिए सखर आर्ट्स कौंसिल की खिदमत लायक तहसीन हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। जेहलम के जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम 4 रोज़ा आज़ादी मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले का अहवाल जानते हैं नईम अख्तर भट्टी से। आज़ादी मेले में फूड स्टॉल्स, बच्चों के झूले और शहरियों के लिए हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स लगाए गए थे। स्टॉल पर बजने वाले मिली नगमों से फ़ज़ा गूंजती रही। मैजिक शो के दौरान जादू के करतब देखकर बच्चे खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। आज हमने बाजार झूले भी लिए हैं, मिठाइयाँ भी खाई हैं, अभी और भी झूले लेने हैं। प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वज़ीर आला पंजाब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे इस इलाके को में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। हमने बहुत इसको पसंद किया, सराहा, और चारों दिन 5 रातें जो हैं वो यहाँ बाहर आए और उन्होंने अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय किया फंक्शन को और मेले को 4 चांद लगाए। रात के साए डलते ही मौसीकी के प्रोग्राम ने समा बांध दिया। मुल्क के नामवर गुलकारों और साईं ज़हूर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से लोगों के दिल मोल लिए। आज़ादी मेले में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया, जिसे शहरियों ने खूब सराहा। पंजाब हुकूमत की तरफ से इस तरह की तकरीबात खुश आइन बात है जो अमन, इंसानियत, मोहब्बत और यकजाती का पैगाम देते हैं। नईम अख्तर भट्टी, पीटीवी न्यूज़, जेहलम। मलिका कहसार मरी से अयूबिया जाने वाले सयाहों के लिए 1891 में तामीर की गई तारीखी सुरंग खुसूसी दिलचस्पी का बायस बनी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर वकार शाह। मलका कौसार मरी से शुमाल की जानिब वाक़िया अयूबिया में 132 साला कदीम मोटो टनल इन दिनों मरी आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। 1891 में तमीर की गई मोटो टनल को बरतानी अफवाज के लिए महफूज गुजरगाह के तौर पर बनाई जाने वाली इस सुरंग के बनने के बाद इससे सिर्फ बरतानी फौजी गुजरते थे और मकामी लोगों को इससे गुजरने की इजाज़त नहीं थी। इस तारीखी टनल के बाद मकामात पर इससे गुजरने वाले फौजियों के नाम भी लिखे हुए हैं। इस पूरे इलाके में, इस पूरे पाइपलाइन ट्रैक के ऊपर ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। तो यहाँ पे आके आप एक अच्छा एंजॉय भी कर सकते हैं। फैमिली के लिए भी अच्छी जगह है और जो ट्रैक है वो भी फैमिली के लिए बहुत खूबसूरत है। हम पाइपलाइन ट्रैक कर रहे हैं जो अयूबिया से शुरू होके कूजा गली तक इसका एंड होता है और ये 10 किलोमीटर का ट्रैक है। निहायत ही खूबसूरत ट्रैक है। ये ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। ऑल इट्स रॉ, इट्स रगेड, इट्स इन इट्स नेचुरल फॉर्म। बहुत खूबसूरत है। आप लोग आए यहाँ पर, इट्स वेरी पीसफुल, बड़ा अच्छा माहौल है, साफ सुथरा यहाँ का। जमीन के नीचे इस सुरंग की तामीर अयूबिया और खैरा गली मरी के दरमियान सुरंग के नक्श निगार आज भी मौजूद हैं। सयाहों की सहूलत और दिलचस्पी के लिए इस सुरंग के अंदर खूबसूरत रोशनियों का इंतजाम किया गया है। मोटर टनल की चौड़ाई 4 फुट, ऊंचाई 6 फुट। डोंगा गली से अयूबिया तक ट्रैक की लंबाई 4 किलोमीटर है, जबकि अयूबिया से कूजा गली तक पैदल ट्रैक की लंबाई 10 किलोमीटर है। इस सुरंग के खुलने से टूरिज्म के इजाफे के साथ मकामी अफराद और गाइड को रोजगार के मौके भी मुयसर आए हैं। यासिर वकार शाह, पीटीवी न्यूज़, मरी। नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी सूफी ओपरा गुलकारा सायरा पीटर ने अपने फ़न का मुजाहरा करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। तफसील किंज़ा नकवी से जानिए। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में यौम आज़ादी के हवाले से सजी तकरीब का आगाज़ मिली नगमे से हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी निजात बरतानवी सूफी ओपरा गुलकारा सायरा पीटर ने अपने फ़न का मुजाहरा किया और मुख्तलिफ ज़बानों में ओपरा और क्लासिकी गाने गाए।
سائرہ پیٹر پہلی پاکستانی گلوکارہ ہیں جنہوں نے صوفی اوپرا کا البم ریکارڈ کیا۔ صوفیانہ کلام کو اوپرا کے رنگ میں دنیا بھر میں متعارف کروانا ان کا مقصد اور مشن ہے۔ اوپرا کی جو کہانی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پیس کا میسیج ہو، ریکنسلیشن اور ہارمنی۔ جب میں نے صوفی کلام سنا، میں جج تھی ایک ریالٹی شو میں پاکستان میں، اور وہاں پہ ایک صوفی نائٹ جو تھی وہ سیلیبریٹ ہوئی، اور وہاں پہ میں نے صوفی کلام سنا شاہ عبداللطیف بٹائی کا، تو میں نے کہا کیوں نہ ان دونوں کو فیوز کیا جائے، اور اس طرح سے ایک نیا جانرا میں نے کریٹ کیا، صوفی اوپرا۔ Opera is really an amazing genre. It's considered really the pinnacle of Western classical arts, and there's so much involved in it. It is so difficult, and that's why it's incredible to see Pakistani like Saira, who is able to sing in opera. تقریب میں دوسرے معروف فنکاروں نے بھی موسیقی کے رنگ بکھیرے۔ اس موقع پر DGPNCA محمد ایوب جمالی، قومی ورثہ اور ثقافت کے سیکرٹری حسن ناصر جامی سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، انسانی ہمدردی کا عالمی دن 2003 میں بغداد میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے بم دھماکے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس حملے میں 22 امدادی کارکنان ہلاک ہوئے، اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عالمی بیداری کے باوجود صرف 2023 میں 591 امدادی کارکن ان حملوں کا شکار ہوئے۔ عماد آوان کی رپورٹ دیکھیے۔ جنگ اور تنازعات کے شکار دنیا کے بہت سے خطوں میں رضاکار اس آبادی کا واحد سہارا ہوتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ متحارب فریقین کے ظلم و جبر کا شکار ہوتی ہے۔ اس سال عالمی دن کا سلوگن ایکٹ فار ہیومینٹی رکھا گیا ہے، جو جنگ کے دوران عام شہریوں کے تحفظ اور ضروری علاج کی اہمیت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ تنازعات والے علاقوں میں شہریوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کے کارکنوں کو بھی سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ ایکٹ فار ہیومینٹی جنگ کے قوانین کے لیے زیادہ احترام پر زور دیتا ہے۔ رواں سال انسانی ہمدردی کے کارکنوں پر حملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور انہیں تحفظ فراہم کرنے والے بین الاقوامی قوانین کی بار بار خلاف ورزیاں عالمی بیداری کا تقاضا کرتی ہیں۔ انسانی ہمدردی کا عالمی دن ہمارے لیے انسانی ہمدردی کے کارکنوں کی قربانیوں اور شراکت کو تسلیم کرنے کا ایک موقع ہے، جو دوسروں کی مدد کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں غزہ کی ناکہ بندی کے نتیجے میں بلکتے بچوں کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں پر بمباری کے مناظر بھی دنیا نے دیکھے۔ یہ دن تقاضا کرتا ہے کہ ہم جنگ کے دنوں میں بین الاقوامی قوانین کے نفاذ کی وکالت کریں۔ آئیے مل کر اس عالمی یوم انسانی پر انسانی ہمدردی کے کارکنوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کریں اور اس استثناء کے خاتمے کا مطالبہ کریں جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اب خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ پاکستان کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ مہمان ٹیم نے 3 روز لاہور میں پریکٹس کرنے کے بعد اسلام آباد کا رخ کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کر رہی ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ 21 اگست سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ پاکستان کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ مہمان ٹیم نے 3 روز لاہور میں پریکٹس کرنے کے بعد اسلام آباد کو رخ کیا ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں ٹاپ اینڈ T20 سیریز کے سیمی فائنل میں پاکستان شاہینز کو ناکامی، ایڈلیڈ سٹرائکرز نے 30 رن سے ہرا دیا۔ ڈارون میں کھیلے گئے میچ میں ایڈلیڈ سٹرائکرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 197 رنز بنائے۔ جیک ونٹر نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 8 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 104 رنز بنائے۔ سٹرائکرز کے 198 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان شاہینز 167 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شاہینز کی طرف سے عباس آفریدی 54 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں 40 رن سے ہرا کر 2 میچز کی سیریز 1-0 سے اپنے نام کر لی۔ پروویڈنس میں کھیلے گئے میچ کا فیصلہ تیسرے ہی روز ہوا۔
तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका की टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स 223 रन 5 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की तो बाकी के 5 खिलाड़ी स्कोर में सिर्फ 23 रन का इजाफा कर सके और पूरी टीम 246 रन बनाकर आउट हो गई। मेजबान टीम 263 रन के हदफ के ताक़ुब में 222 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 160 और वेस्टइंडीज ने 144 रन बनाए थे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। व्यान मुल्डर प्लेयर ऑफ द मैच जबकि केशव महाराज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सऊदी अरब में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, PRI, HBL और बैंक अल हबीब की जानिब से हुंडी से इनकार, पाकिस्तान से प्यार के स्लोगन के साथ हमारा पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। दारुल हुकूमत रियाज में होने वाले टूर्नामेंट में रियाज मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के पाकिस्तानी वर्कर्स की 6 टीमों के दरमियान मैचेस खेले गए, जिसमें बैक स्टार 11 ने HBL 11 को हराकर फाइनल मैच अपने नाम किया। इख्तितामी तकरीब में रनर अप और विनर टीमों को मेडल्स और ट्रॉफियां दी गईं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने कहा कि सऊदी अरब में 28 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिन्होंने गुज़श्ता बरस 7 अरब की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाईं, जिससे मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर इनायत हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बैंकिंग का शोबा फ़रोग पा रहा है, जिससे वर्कर की जानिब से भेजी जाने वाली रकूम की जल्द मुंतकिली मुमकिन हो रही है। साबिक क्रिकेटर्स इमरान नज़ीर और मोहम्मद इरफान समेत दीगर ने भी ऐसे तफरीही इवेंट्स को सराहा है। आलमी नंबर 1 इटली के जानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कुछ मजीद खबरें शामिल करें आपको बताएं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मंडी बहाउद्दीन में 5वां सालाना आज़ादी कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। कायद-ए-आज़म ग्राउंड में होने वाले मुकाबले में गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की टीमों ने हिस्सा लिया। पहले हाफ में दोनों टीमें जमकर खेलीं, तहम दोनों के पॉइंट्स बराबर रहे। दूसरे हाफ में कांटेदार मुकाबले के बाद मंडी बहाउद्दीन की टीम ने गुजरात की कबड्डी टीम को 1 पॉइंट से मात दी। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने खिलाड़ियों में इनामात, शील्ड्स और ट्रॉफियां तकसीम की। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।